Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema badili unavyofikiri uweze fanikiwa kimaisha. Kufikiri ni kitu muhimu sana. Ukifikiri vizuri utafanikiwa, ukifikiri vibaya unaharibu maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema badili unavyofikiri uweze fanikiwa katika maisha yako. Jambo la kwanza la kuzingatia, usiwaze kuwa wewe huwezi kufanya hivi, huwezi kufanya vile. Usiwaze. Ukiwaza namna hiyo unaharibu maisha yako. Unazuia mafanikio ambayo Mungu aliyakusudia katika maisha yako. Kile kitabu cha Wafilipi 4:13 Biblia inasema hivi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa siku zote kiri, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa ile lugha ya kwamba kuna kitu siwezi, haitakuwepo kwenye maisha yako, kwa sababu sio wewe, Mungu atanifanikisha. Namna unavyofikiri kuhusu vitu, namna unavyoangalia vitu, namna unavyovisema vitu unavyoviona au kuvisikia, vina uwezo mkubwa sana wa kujenga au kubomoa maisha yako. Kwa hiyo katika maisha yako usiwaze kuwa wewe huwezi kununua gari, wewe huwezi kujenga nyumba ya aina hii au ya aina hile. Usiwaze kuwa wewe huwezi kufanya hiki, huwezi kufanya kile, huwezi kuishi aina hii ya maisha au aina ile ya maisha. Usiwaze vitu vya namna hiyo. Ukiwaza au ukijinenea kuwa huwezi kufanya hiki au kile, unaachilia nguvu katika ulimwengu wa roho ya kuwa hilo ndio chaguo lako. Kwa hiyo unajizuilia kufanikiwa wewe mwenyewe. Unaposema au kuwaza kuwa uwezi, kwa lugha nyingine unamwambia Mungu kuwa ninastahili kumiliki hivi ninavyoviweza. Kwa hiyo unazuia mambo makubwa ambayo Mungu anakuwazia kwa siku zote za maisha yako. Sema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Utaona mambo makubwa yakifanyika kwenye maisha yako. Jambo la pili unatakiwa ufahamu katika ufahamu au katika kufikiri. Ufahamu au akili ni lango la kufanikiwa kwako. Ukiwaza vibaya, unajizuilia wewe mwenyewe kufanikiwa katika maisha yako. Kama kila wakati wewe una tabia kujinenea mambo manyonge, basi maana yake unaruhusu mambo manyonge kwenye maisha yako. Katika ulimwengu wa roho, wewe utakuwa unasomeka wewe ni mtu wa mambo manyonge, kwa sababu ndio uliyoruhusu kwenye maisha yako. Usiwaze au kujinenea au kujisemea kuwa mimi siwezi kufanya kile, siwezi kufanya hiki, siwezi kufika pale, siwezi kuwa mkuu, mimi ni hapa hapa. Usiwaze au kujisemea kwa namna yoyote.
Siku zote waza vile Mungu anavyokuwazia. Mungu anakuwazia mambo makubwa. Mungu anakuwazia mahali pakubwa. Waza vitu hivyo, na maombi yako yatabadilika. Ukienda kuomba, utaomba vitu vikubwa kwenye maisha yako, ukiwa na ujasiri kwamba ndivyo Mungu alivyonikusudia kwenye maisha yangu. Kile kitabu cha Isaya 52:13, Biblia inasema hivi: tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara. Na kwa sababu atatenda kwa busara, Biblia inasema hivi, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Busara ni ufahamu, kutenda ya kupasayo kutenda sawa sawa na mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukisha kuwa na waza mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako, hilo lango linapokea mambo makubwa. Mawazo makubwa yatakuja kwenye moyo wako. Utaanza kufanya vitu vikubwa na utafanikiwa sana, sawa sawa na ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, usiangalie maisha yako kupitia maisha ya watu wengine. Ukiangalia maisha yako kupitia maisha ya watu wengine, utajiona wewe ni duni, utajiona wewe umepungukiwa, utajiona wewe huwezi, na kadhalika na kadhalika. Ukiangalia maisha yako kupitia maisha ya watu wengine, kitu gani kinatokea? Hautaona mambo makubwa ambayo Mungu amekwisha kukuandalia katika maisha yako, hautayaona. Wana wa Israeli walipoteza ahadi ya Mungu kwa kujiona wao ni kama mapanzi, kwa sababu walijilinganisha na watu ambao waliwakuta huko. Kwa hiyo Mungu akasema, hakika kuingia hamtaingia, isipokuwa watu wawili tu ambao wao walikiri, waliwaza tofauti, waliwaza kama Mungu alivyokuwa anawawazia kwamba watafika nchi ile ambayo Mungu amewaahidi. Hawa wengine wote waliokubaliana na mawazo hayo hawakuingia. Kile kitabu cha Hesabu 13:33, Biblia inasema hivi: kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa au Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Siku zote ukishaanza kujiangalia kupitia watu, unapoteza kile kitu ambacho Mungu amekuahidia. Unapoteza urithi ambao Mungu alikwisha kuandalia. Kwa hiyo siku zote jiangalie wewe kupitia ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Utaona mambo ya ajabu sana yakifanyika kwenye maisha yako. Mungu na akubariki sana, na Mungu akutunze. Amen.